Pues hoy en esta tarde vamos a continuar, además vamos a cerrar la serie que iniciamos hace unos domingos atrás. So we're going to go ahead and continue the series, and we're actually going to come to a closing today, our series. Y estamos hablando acerca de tormentas. And we are talking about storms. Hemos ocupado esa figura de tormentas para describir las diferentes circunstancias que atravesamos en la vida. So we have used that term storms to be able to represent the different times of problems or situations that we could face. Así que hoy en esta tarde me gustaría cerrar esa serie que le hemos titulado Tempestades o Tormentas, entendiendo en primer lugar So we want to go ahead and come to a closing on our series, but being able to understand que en medio de cualquier tempestad, that in the midst of any type of storm, en medio de cualquier dificultad que estemos atravesando en la vida, that in the midst of any situation that we could be facing, Jesucristo nos ayuda a salir de ellas. the Lord will help us to come out of that. Además de eso, Furthermore, estoy usando ese término, I am using that terminology tempestad o tormentas, to be able to use the term storms para referirme a los diferentes problemas que vamos encontrando en nuestra existencia. to be able to go ahead and speak of the different problems that we're facing every time. Porque cada uno de nosotros quizás hemos pasado, no quizás, sino que seguramente nosotros hemos pasado por diferentes circunstancias en la vida. I am sure not only have we gone through those problems, but we continuously we're faced with different circumstances. Y hoy en esta tarde quiero hablarle acerca de los tipos de tormentas. So today I want to discuss with you the types of storms. Ahora, So there, no sé de dónde sacaron I don't know what place they'll be able to take que out cuando nosotros nos convertimos en cristianos, that when we go ahead and become Christian believers, no vamos a enfrentar problemas. it say we're not going to be able to face any problems. Yo no sé de dónde vino esa idea de por el hecho de ser cristianos no vamos a tener ningún tipo de problemas. I don't know, people thought the idea that if you don't have, if you have a Christian belief, then you're not going to have any type of problems. Sin embargo, nosotros sabemos que la vida, ya sea cristiana o no cristiana, siempre va a traer esas dificultades. But we also know that it doesn't matter if you're a believer or not, you're always going to have difficulties. En la Biblia nosotros encontramos esa enseñanza de que aquellos grandes hombres que sirvieron a Dios, amaron a Dios, tuvieron problemas y algunos de esos problemas fueron problemas muy serios. So in the Bible, we have characters that they had problems, and some of them really had difficult types of problems. Así que vamos a enfrentar tribulaciones en algunos casos de nuestra vida. So it is possible that at a particular time in our life, we will be faced with tribulations. Pero hoy quiero hablarles acerca de esos tres tipos de tormentas que muchas veces ocurren en nuestra vida. But today I want to discuss with you those three different types of storms that our life goes through every Y time. en primer lugar tenemos las tormentas que son ocasionadas por nuestra desobediencia. So the first type of storms that we have are those that are caused because of our disobedience. Y el pasaje que quiero yo compartir para hablar de esto lo encontramos en el libro de Jonás capítulo 1 y versículo 1 en adelante. So I'm going to go ahead and use the scripture of the book of Jonas, chapter 1 verse 1 through 4. Y la palabra de Dios dice de la manera siguiente: And the word of the Lord reads, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ello. Pero Jonás había
bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bounded for that port. After paying his fare, he went aboard and sailed for Tarshish. He fled from the Lord. Then the Lord sent a great wind unto the sea, and such a violent storm arose from the ship, threatening to break it. All of the sailors were afraid. Each of them cried out to their own God, and they threw the cargo into the sea to lighten up the ship. But Jonah had gone down below, where he lay down and fell asleep into a very deep sleep. Los tipos de tormentas que muchas veces se levantan en contra de nuestra vida So the different types of storms that sometimes rise up against us, son tormentas que son ocasionadas muchas veces por nosotros mismos o por nuestra desobediencia. so many types of those storms sometimes are caused by our disobedience or by our neglect. La mayoría de los problemas que enfrentamos The majority of the problems that we face se debe a causa de nuestra desobediencia. sometimes they're caused because of our disobedience. También se deben a causa de nuestras decisiones que tomamos en la vida. But also it is caused by the decisions that we make in our life. Muchas veces tomamos decisiones que esas decisiones nos van a llevar a que nosotros enfrentemos problemas. And those situations are going to take us to be able to face problems and cause so many chaos in us. Y la verdad de todo esto And the truth is that of all this es que mucha gente is that a lot of people, no necesita un consejo, they do not need an advice. sino que lo que necesita la gente es ser obedientes a la palabra de Dios. But actually what the people need is to be obedient to the word of God. Es decir, hacer todo aquello que la Biblia nos manda a hacer. It is to be able to do everything that the Bible teaches us for us to be able to do. Ahora, si cada uno de nosotros So that if each one of us, hiciéramos lo que nos manda la palabra de Dios, if we would go ahead and do exactly what the word of God tells us to do, eso nos evitaría muchos problemas en la vida. so then that would go ahead and avoid us so many problems. Al decir verdad, The truth is, no necesitamos tanta consejería, we really do not need that much advice. sino lo que necesitamos es aprender a escuchar y a obedecer a Dios. But what we really need is to be able to listen and to obey God. Porque en muchas ocasiones cuando nos encontramos en problemas, Because many times when we find ourselves in difficulty and in problems, con gran facilidad culpamos a otras personas por lo que nos está pasando. it is so easy for us to be able to blame others for what the things are happening to us. Ponemos excusas por las situaciones que estamos viviendo We tend to put excuses of the situations that are happening to us. y no aceptamos nuestra responsabilidad. And we do not accept our own responsibility. Porque hay personas que tienen esa habilidad de culpar a otros por lo que les ocurre en su vida. Because there's people that have the tendency and the ability to blame others for what happens in their life. Culpan a otros por sus fracasos que van enfrentando. They go ahead and blame others for all their failures that they go ahead and have. Y un buen ejemplo de esto es Adán. And a good example of this is Adam. Cuando nosotros leemos la historia de Adán, When we go ahead and read the story of Adam, ahí en el libro de Génesis, if we go to the book of Genesis, fue tentado o fue, más bien dicho, o pecó contra Dios. when he was tempted and then he said, I'm going to go ahead and sin against God. Cuando había pecado contra Dios, When he had now sinned against God, él entró temor, le entró miedo, so now he was full of fear. tuvo vergüenza de lo que había hecho He was so embarrassed of what he had done. y Dios
vino a buscar a Adán. So now God went and searched for Adam. Y cuando Dios lo encontró, And when God went ahead and found him, Dios le preguntó a Adán, so then God went ahead and asked Adam. Adán, ¿qué has hecho? He says, Adam, what have you done? ¿Cómo respondió Adán? So how did Adam turn around and ¿Cuál respond? fue la actitud de Adán? So what was the attitude of Adam in his response? Culpó a Eva de la situación que estaba enfrentando. He went ahead and blamed Eve and said, this is her fault. No aceptó la culpa. They did not go ahead and accept his own fault. Y así somos nosotros en la vida. And that is the way that sometimes we behave in our personal life. Cuando vienen las situaciones, cuando entramos en momentos de crisis, When the situations arise and we have moments of crisis, estamos tratando de echarle la culpa a los demás. Y es, no, es por su culpa que yo estoy de esta forma. and we try to blame others and we say, no, it is your fault. This is why this is happening to Es me. por lo que usted dijo, es lo porque usted hizo y por esa razón yo estoy así. You know, what you said, what you did, that is the reason why I am where I'm at or how I am. Muchas veces no nos damos cuenta que pues los problemas han venido por nuestras actitudes, por nuestra desobediencia a Dios. And sometimes we don't notice that the things have come because of our disobedience or because of our neglect. Por no escuchar el consejo que viene de la palabra de Dios. Because we have not been able to listen to the advice that comes straight from God. Muchas veces nosotros huimos de eso, de la presencia de Dios. Many times we flee away from God's presence. Y cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, cuando nosotros huimos del consejo de Dios, So when we flee from God's presence, when we flee away from God's advice, las cosas se van a poner mal. then things are going to go ahead and turn out wrong. Y este fue el caso de nuestro personaje de esta historia. And this was the case of the character that we're studying today. Eso le sucedió a Jonás. This is exactly what happened to Jonas. En el versículo 6, So on verse 6, el capitán de aquella nave dijo a Jonás, so then the captain of the ship went ahead and told Jonas, levántate e invoca a tu Dios, quizás Él te escuche y no perezcamos. get up and call unto your God. Maybe he will go ahead and notice us and we shall not perish. ¿Cómo estaba Jonás? So how was Jonas now? La Biblia dice que estaba durmiendo, estaba acostado. The Bible says is that he was laying down, he was asleep. Todos estaban asustados. So everyone was frightened. La actitud de Jonás era descansar, era dormir. But the attitude of Jonas was, I need to rest, I need to sleep. Ahora, no solamente Jonás estaba en problemas, So not only was Jonas in a problem, sino que todos los que estaban en esa embarcación habían entrado en esa tempestad que se había levantado. but everybody who was in the boat, in the ship, had also entered into this big storm. Ahora, la pregunta es, ¿quién había provocado esa tempestad? So then the question comes out, who had provoked this great storm? Jonás. Jonas had provoked Él the era el storm. culpable He was the guilty one de of lo que it, estaba pasando en esa barca. of what was actually happening inside of that ship. Porque Jonás había sido enviado a Nínive, Because now Jonas had been sent to Nineveh, pero él estaba escapando para Tarsis. but now he was trying to flee away and go to Tarshish. Cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, When we go ahead and flee away from God's presence, se pierde la sensibilidad. you go ahead and tend to lose the sensitivity A to veces, God. a veces nos asombramos So sometimes we are so surprised cuando vemos personas que están siendo confrontadas that we see people that are actually being confronted por el pecado by the sin, y a veces están tan tranquilas. and sometimes they are just so calm. Así como estaba Jonás en aquella embarcación. Just like Jonas was right there inside of that ship. Todos estaban sufriendo lo que estaba ocurriendo en esa pequeña embarcación o en ese barco. So everybody was suffering what was happening inside of that ship. Pero Jonás estaba muy tranquilo durmiendo. But Jonas was so calm. Y a He was veces, sleeping. y a veces ocurre en la vida de las personas esa situación And sometimes that type of situation happens in the life of a person. que han provocado un problema por su desobediencia a la palabra de Dios. So now they have caused a problem because of their disobedience to God's word. Y ellos como nada, And they're there and they're like nothing.
no hay arrepentimiento en sus corazones, there is no repentance in their heart. porque sus corazones se ha comenzado a ponerse duro. Because now their heart has turned as hard as a El rock. pecado ha ocasionado que en sus corazones esté endurecido. So now it has caused for their hearts to be hardened. Y eso sucede And that happens cuando una y otra vez esa persona incurre en faltas contra Dios. And that happens when that person again and again continues to sin against God. Y Dios ha tratado de corregir la actitud de esa persona And God has tried to correct the attitude of that person. y no escucha, And that person doesn't listen. no atiende el consejo de Dios. And the person does not attend, does not listen. Atención a esto. So please pay attention to this. Cuando alguien peca, So when somebody sins, lo primero que tiene que hacer so the first thing that that person shall do, es buscar a Dios they need to be able to seek and look for y God pedirle perdón. and to be able to ask forgiveness. Porque cuando nosotros no hacemos eso, Because when we do not go ahead and do that, tarde o temprano, one day, sooner or later, vamos a levantar una tempestad. we're going to go ahead and rise such a big storm. Tarde o temprano, So one day or another day, we're going to rise up that nos storm. vamos a ver en problemas. We are going to see ourselves in a big problem. ¿Qué es lo que entonces debemos hacer? So then what is the one thing that we need to do? Buscar a Dios We need to look for God. y pedir perdón por esa falta que hemos cometido en contra de Él. And we need to ask God for forgiveness for what we have done against Him. Pero volvemos otra vez a esto. So let's go ahead and go back to ¿Qué this. sucede cuando una persona le ha fallado a Dios? So what happens when a person has failed God? Muchas veces se justifica So many times the person will try to justify themselves buscando culpar a otros. by trying to search to go ahead and hold others guilty Pero for that. el autojustificamiento But when you go ahead and try to self-justify yourself, solamente lleva a la destrucción. that action would only take you to destruction. Porque cuando huimos de la presencia del Señor, Because when we decide to flee from the presence of God, no solamente sufrimos nosotros, not only do we suffer, sino que también ponemos a sufrir a nuestra familia. but we also go ahead and have our families suffer. Ponemos a sufrir a aquellas personas que están a nuestro lado. We go ahead and have people suffer who are surrounding us. Jonás dijo estas palabras: So Jonas went ahead and said these words. tómenme y láncenme al mar. He said, go ahead, cast me unto the sea. ¿Por qué no se tiró él solo al mar? So why didn't Jonas said, come on, I'm going to throw myself. ¿Por qué pidió que lo tomaran y lo lanzaran al mar? So why did Jonas say, no, grab me and cast me unto the sea? Porque los Jonases Because the people that are type Jonas, o los que tienen la actitud de Jonás because the people that tend to have the attitude of Jonas, nunca se van a tirar solos. they're never going to go ahead and throw themselves. Para pecar no tienen problema, To be able to sin, it is not a problem. pero para arrepentirse But to be able to repent y enfrentar esa situación, and to be able to face that situation, sí tienen problemas. then they do have a major problem. Y cuando nosotros no tomamos esa responsabilidad, And when we go ahead and not take that responsibility, no encontramos la restauración. then we are not able to find the restoration. Porque si nosotros estamos siempre autojustificándonos, Because if constantly we're just justifying ourselves, no vamos a restaurar nuestra vida. then we're not going to be able to restore Ahora, our life. cuando nosotros decimos, So when we go ahead and turn around and say, sí, Señor, aquí yo pequé. and we turn around and say, yes, Lord, right here, I sinned. Sí, Señor, este fue mi error, Señor. Yes, Lord, this was my fault. This Señor, was, este es mi pecado. yes, Lord, this is my sin. Esta es mi situación. Yes, Lord, this is my situation. Aunque el Señor conoce lo que nosotros hemos hecho, Although the Lord knows exactly what we did, pero Él espera but He is waiting que seamos nosotros that it would be us who will quien busquemos ese perdón. turn around and seek that forgiveness. Pero muchas veces esa autojustificación que tenemos But many times that
justification that we tend to have. No nos permite que nuestra vida sea restaurada. It doesn't allow us for our life to be restored. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, he fallado, When we turn around and say, Lord, I have failed, es en ese momento it is there in that moment. que Dios comienza esa restauración en nuestro corazón. It is then that the Lord starts the ¿Qué restoration in sucedió us. con la vida de Jonás? This is exactly what happened in the life of La Jonas. Biblia nos describe que Dios tenía listo un gran pez para Jonás. The Bible tells us that the Lord had already prepared a big fish for Y Jonas. cuando tiraron a Jonás de la embarcación, And when they went ahead and threw Jonas out onto the sea, ese pez lo estaba esperando. that fish was waiting for Y him. Dios lo dejó por 3 días dentro de ese pez And then the Lord left him inside of the big fish for 3 days para que pudiera aprender esa lección. so that he could be able to learn that lesson. En muchas ocasiones, And many times, nosotros necesitamos ser confrontados, quebrantados, we need to be confronted, we need to be broken. porque cuando somos confrontados, quebrantados, Because when we are confronted and we are able to be broken before the Lord, entonces se da esa restauración en nuestro corazón. then that restoration really comes to us. Pero siempre vamos a veces esa actitud del ser humano. But we're always going to see the attitude of the human being. Jonás estaba resistiendo al mandato de Dios. So Jonas was resisting the commandment that the Lord had given to him. Levantó esa tempestad en el mar, So then he went ahead and raised up that big storm in the sea. pero Dios lo comenzó a quebrantar. And now the Lord started to go ahead and break him. Porque es cuando se comienza esa restauración en nuestra vida. Because it is then that the restoration starts in our life. Y Jonás ahí dentro de ese pez And then Jonas, inside of that big fish, fue quebrantado, he was then broken fue inside. transformado. He was now transformed. No le quedó otra salida a Jonás. There was no other way out for Jonas. Dios le había dado una orden So the Lord had given him an order. y él, en vez de obedecer esa orden, And instead of him obeying that order, se fue en dirección contraria. he went ahead and decided to go in the opposite direction. ¿Sabe lo que le pasó a Jonás? Do you know what happened to Jonas? ¿Dónde ese pez vomitó a Jonás? So where actually that big fish went to vomit Jonah? En Nínive. He went to head and vomit him back to Nineveh. Así que nosotros escogemos So then we are able to choose si hacer la voluntad de Dios if we decide to do God's will o seguimos nuestro propio camino. or we decide to just follow our own Si path. nosotros hacemos la voluntad de Dios, If we decide to go ahead and do God's will, vamos a evitar muchos problemas. then we're going to go ahead and avoid so many problems. Pero si nosotros seguimos nuestro propio camino, But if we decide to just follow our own path caminando desordenadamente, and we tend to walk and just be so disorganized en and, walk, desobediencia contra Dios, and we tend to be disobedient against God en ignorando el consejo de Dios, and we are ignoring God's advice, vamos a levantar muchas tempestades que van a venir a amenazar nuestra vida. we're going to rise up a lot of storms that are going to come against us. Y por eso nosotros necesitamos hoy entender y saber con So cabalidad that's why today we need to understand que cuando aceptamos las culpas, that when we go ahead and turn around and accept our faults, cuando aceptamos nuestros errores, when we go ahead and turn around and accept our mistakes, entonces Dios comienza a darnos paz en nuestro interior. then it is then that God starts to give peace Y inside en us. medio de las tormentas que se puedan levantar, And in the midst of all the storms that can go ahead and rise up, vamos a tener paz. we're going to go ahead and have Pero peace in our es hearts. necesario acudir a Dios. It is necessary for us to go to God. Y Dios abrirá puertas. And then the Lord will open doors. Dios nos va a proteger de cualquier circunstancia que se levante contra nosotros. The Lord will go ahead and protect us against any circumstance that Él rises nos against va a dar us. la salida. He will give us the way out. Él no nos va a abandonar. He will not go ahead and abandon Pero us. recordemos esto que es muy importante, But please remember this, that's very important. porque muchas veces nosotros al fallarle a Dios Because many times when we go ahead and fail God, vamos a levantar tempestades we're going to go ahead and rise up all these storms. y vamos a tener que sufrir las consecuencias. And we're going to need
to suffer the consequences of the Y no storms. solamente eso, And not only that part, sino que también los que están a nuestro lado, but also everybody who's next to us, nuestra familia, our families. va a sufrir las consecuencias. Our families will suffer the Pero antes consequences. que eso ocurra But before that even begins or happens, y buscar excusas de las situaciones que vivimos, and to try to find excuses of the different situations that we're living si in, le hemos fallado a Dios, if we have failed God, busquemos a Dios, we now need to search for God. busquemos su perdón. Come on, let's look for God's Él tiene forgiveness. misericordia para nosotros. He has forgiveness available for us. ¿Qué ocurrió con Jonás? So what happened with Jonas? Él se arrepintió He went ahead and repented. y el pez lo vomitó. And then the big fish vomited him. Y Jonás pudo cumplir el mandato del Señor. And he was able to fulfill the commandment that God gave to him.